का झंडा घर घर में लहरा वो पुकारो या रसूल अल्लाह या देखिवा। हाँ ठीक है वो ताल तो मर जाए। हो गए बस एक बार मोहब्बते बोलুন সুবহানাল্লাহ জোরে বলুন। আমার সাথে গোটা মাজমা পড়বেন ভাই, ঈমান তাজা হবে। গোটা মাজমা পড়বেন। আতম भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंची में वो ऊंचा नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा घर घर में लहरा वो पुकारो या रसूल अल्लाह या जोरो पुकारो या रसूल पुकारो या रसूल अल्लाह। पुरनूर है जमाना सुबह सवेरे वलादत पुरनूर है जमाना सुबह सवेरे वलादत पर्दा उठा है किसका पर्दा उठा है किसका सुबह सवेरे वलादत मांगे रबीउल अव्वल तेरे झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह सवेरे वलादत हाँ बाब काबा मस्जिद या तो साया पर में आमना नसब पर चम हो गया है आहलन व सहलन मरहबा यूं ही करते उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंची में ऊंचा नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा घर घर में लहरा वो पुकारो या रसूल जोरे जोरे पुकारो या रसूल सरकार की आमद বের এনে ভালো রেখেছে যেতে যাইছি ও আছে ওই যে ওখানে জীবনী করলাম ওই টোন এদিকে ভুলে গেছি এদিকে বাম্মা ওখানে জীবন করলাম ওইঠে আছে মহিষপুরে করলাম ওইঠে আছে ওই টোলাতে করেছি ওইঠেও আছে যেখানে করছি ওই আছে ভাই সুবহানাল্লাহ তাল তোমার যে একবার মন খুলে দুই হাত তুলে দেখান সরকার কি আমদ কেউ ফের হাফ পেটেল তুলছে হাত তুলতে ভয় লাগছে গোটা তুলতে হবে ভাই আমার নবী খুশি হবে তুলেন সরকার কি আমদ দিলদার কি আমদ যারা মোচা বলো যারা ঝমকে বলো আউয়াল কি আমদ आखिर की आमद जाहिर की आमद बातिन की आमद जरा झोंक के बोलो बाड़ी चलो सुर मार दीजिए सुर मारले हुए हायो ही करो के उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंची में वो ऊंचा नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा रफ़त वाला नबी का झंडा सबसे आला नबी का झंडा सबसे वाला नबी का झंडा घर घर में लहरा वो पुकारो या रसूल
ওয়ার হাতে ইট ফের দিয়ে না, গিট্টি ইট পাইলে ও যেমন করছে চালিয়ে না, মুখ হাত ভেঙে দিবে লাগছে। একবার গোটা মাজমা দুই হাত তুলে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই এই তো যারা হাত তুলেছেন, যারা নবীকে ভালোবাসেন একটু হাত তুলে দেখান তো ভাই। যারা হাত তুলেছেন 500 করে টাকা দিয়ে যান। এবার কত নামিয়েছে তাড়াতাড়ি। যাকে ভাই মুখটা যখন